everything. Y el tema que me tocó es dentro del tópico del mes. And the topic that I am about to cover today, in the topic that we were given for the month, Sanando el corazón. it's healing the heart. Me tocó el tópico perdonar no es perder. And I was given the topic, forgiveness is not losing. Porque vivimos en una sociedad revanchista. Because you see, I told you, he gives me the Revenge No. society. we kind of live in a vengeful society. En donde decimos que perdonamos, When we say with our lips that we forgive, pero deseamos que la persona a la que debíamos perdonar but deep inside we wish for that person who did me wrong. sufra. I want them to suffer. He gotta pay lo que hizo. Eso se ve tantas veces. Desde Hollywood en sus We películas see that from Hollywood and movies hasta personas que tú y yo conocemos. to seguro. people that you and I know. Pero también el perdón, hablar del perdón, But also when we talk about forgiveness, trae a la memoria sucesos pasados it's inevitable for us to think about things that are in the past. que nos causaron mucho dolor. That was things that were very hurtful. Y cada vez que los traemos a la memoria, And every time that we bring it back to that memory, algo sucede en nosotros. sometimes some things are stirred within us, Se nos aguan los ojos, and our eyes can be teary, nos da coraje, and we might get mad. nuestra adrenalina se sube. Adrenaline kicks in Porque el cuerpo comienza a experimentar because the body starts experiencing un proceso de, ¿cómo lo digo? Un proceso en el que te quieres, la palabra es, se me fue la palabra. and I forgot. I don't have the word, but Un mecanismo de defensa. okay. It's Cambio de that defensa. that defense mechanism kind of wants to kick in. Gasté tanta energía que ya se me olvidó a mirar la I aplicación. spend my entire energy there. Y, Get him a towel, right? y quiero con esta pequeña predicación And with this preaching and with this message today, ayudarlos a aclarar I want us to go through the process of clarifying unos conceptos que tenemos como perdón concepts that we have as forgiveness, que no necesariamente lo son. but might not necessarily be forgiveness. La Biblia tiene ejemplos The Bible has plenty of examples de que el perdón no es un cheque en blanco. that forgiveness is not a blank check. ¿eh? Y toda esta semana yo he estado buscando información sobre el perdón. And throughout this week, I've been looking for different information out there about forgiveness. La información que yo tenía sobre perdón desde antaño. Information that I had, within myself about what I thought En el forgiveness carro was. por largas horas mientras íbamos a Cumberland, le preguntaba a Eunice para ver si ella sacaba. And we were in Cumberland this week, and while I was driving, I was talking. He was talking with me about this topic, Y allá discutimos el asunto and we were kind of profundamente. discussing it profoundly. El carro iba. Pero quería ver el concepto social desde una persona, pero una perspectiva. But I wanted, the car kind of was wobbly, but I wanted to seek her perspective. Le pregunté hasta ChatGPT. And I even asked ChatGPT. Y eso es fantástico. Me preparó todo lo que le puse en bullet. And that thing bulleted all. De hecho, me sugirió más. And ChatGPT went on and suggested other things. Si yo fuese a predicar todo lo que me dio esa máquina, If I were to preach what ChatGPT said. pero después pensé que esto sería bueno para un estudio extensivo. Luego. But no, what that revealed is that this is a very good topic to do a series of Bible studies. Exacto. So vamos a comenzar que en la Biblia
En Mateo Jesús habla So in Matthew, the Bible talks sobre un rey que perdonó a un súbdito que le debía mucho dinero. the book of Matthew talks about a king whose subordinate was forgiven Y ese a es- large amount of money. Eso es lo que llamamos en el concilio donde yo estaba antes. And this is what I call in the church that I grew up in. Y yo no sé cómo se va a traducir esto, pero es el texto áureo. But this is going to be the core verse for this Look at that. for this preaching. En donde este rey le perdona una cantidad de dinero a uno de sus súbditos que le debía dinero. And where this king, he had people, and this guy owed him a large amount of money, Y no lo podía pagar. and he couldn't pay for it. Y el rey lo perdona. And the king forgives his debt. Pero saliendo de estar con el rey, And the Bible says that this guy just gets out the door, you know, he got his forgiveness, esta persona se encuentra con otro súbdito and he sees another person, que le debía dinero. and that person owed him money. Y la persona le pidió a esta otra persona que le perdonara la que le iba a pagar luego. So the person talks to the other person that had been forgiven. He asked for forgiveness. He said, hey, I cannot pay you. Pero la primera persona no lo perdonó. But then he did not forgive him. La Biblia establece, Jesús hablando textualmente, que lo estrangulaba. And the Bible says that he was choking him. Págame el dinero. Pay up. Y las personas del castillo observaron esa situación. And the people in the castle observed that behavior. Y tristemente fueron al rey And they went to the king, y le dijeron lo que vieron. and they told him what they saw. Y el rey se entristeció mucho. And the king the Bible says he was sad, Porque este otro metió al otro en la cárcel. because the guy didn't extend that same forgiveness to the other, So and then he put him in jail. So el rey llamó a la persona a la que había perdonado So the king calls the person who had been forgiven, y le dijo, no te perdoné a ti una deuda que tenías and he conmigo. said, didn't I just forgive your debt? Y tú no fuiste capaz de perdonar a aquel que te debía a ti. And you were not able to extend the same Yo forgiveness. si soy el rey, te perdono. I am the king, and I can forgive you. Cuanto más tú que eres mi súbdito. You are my subordinate. How come you ¿Tú cannot sabes do lo que the va a same? suceder? You know what's going to happen? Que se haga contigo como hiciste como el otro. You're going to do with you. It's going to be the same as what you Y lo did. puso en la So he cárcel. landed in jail too, Y esa deuda la tuvo que pagar. and he had to pay that debt. So, el perdón es mucho más que simplemente pasar una página. Forgiveness is just so much more than just close a chapter. Eso, como les dije al principio, es un mecanismo de defensa del cuerpo Like we said before, sometimes it's just a mechanism of the body, para no recordar sucesos malos. because you don't want to remember bad things. Los queremos borrar, We want to erase that. pero nuestra memoria no está diseñada para eso, But our memory is not designed to do that. sino para recordar. We are designed to remember. Por eso evolucionamos como ser humano. And this is why we grow as humans. Hay un meme que es científico, lo voy a tratar de explicar porque no da risa. I saw a meme the other day, and I'm going to try to explain it. I'm not trying to be funny. No porque sea malo, sino que son chistes de científicos. And it's not that it's a bad joke. It's just a science joke. Se le aparece un genio de la lámpara maravillosa a una persona And it says that there was a genie on a bottle that comes out, y él le dice, ¿tienes un deseo? and he said, I can grant you a wish. Y él dice, claro que sí. And he said, Él pensó, si yo vuelvo al pasado, if I go back to the past, yo puedo enmendar muchas de las cosas que hice. I can make amendments of the Sure. things that I have done. Quiero volver al I pasado. want to go back to the past. Se haga como dijo. And he said, sure. ¡Ping! Automáticamente se vio flotando en el espacio. And he was floating in space all of a sudden. Y le pregunté, ¿pero qué pasó? And he said, what happened? Tú querías volver al pasado, Well, you wanted to go back to the past, pero el planeta ya no está más ahí. but the planet was not there.
Lo mismo pasa cuando traes situaciones del pasado a tu vida para que te martiricen. And it's the same when you keep bringing to your memory things that are in the past and are not here anymore. Ya tú no estás parado allí. You're not No standing más. there anymore. Tú no eres ni siquiera la misma persona que eras cuando eso te ocurrió. You're not even the same person that you were in that moment in time. Pero seguimos arrastrando esas cadenas. But we keep dragging those chains, No para bien, sino para mal. not for good, but for bad. For bad, right? Déjame ir a la predicación. Estas son las cosas que confundimos muchas veces de lo que es perdonar. And these are the things that we often confuse when we talk about forgiveness. Primero, aprobar lo que pasó. First of all, approving what happened. Tratando de excusar a lo que sucedió para que nosotros digamos, ok, pasó. Maybe we bring excuses to try to approve it, as a mechanism for us. Otros tratan de hacer fuerte y minimizar esa ofensa. Other people might minimize the offense. Declararnos culpables. La culpa fue mía, fue Or toda saying, mía. you know what, I brought this to myself. O renunciar a la justicia. Or renouncing justice. Olvídalo, eso pasó. So, you know what, it's in the past. Water under the bridge. Creemos que esto es perdón. And we tend to believe that this is forgiveness. Es importante que entendamos que tú no tienes que aprobar lo que pasó. It's very important for you to understand that you have to approve what happened. Eunice me dio un texto bíblico que ahora no recuerdo, porque me lo dio en el carro y mi memoria es de pescado. Eunice was bringing to my memory a Bible text that I just Dentro remembered. de la situación entre David y Saúl, And we're talking about David and Saul. donde Saúl quiso matar a David, When Saul wanted to kill David, pero no pudo. but he couldn't. Pero David tuvo dos oportunidades muy poderosas para matar a Saúl, But David had two more opportunities, and he could have killed him, pero no lo hizo, but he didn't. porque entendía quién Saúl era. Because he understood who Saul was. Era un rey, He was a king. tenía rango, He had a rank. y no era conveniente para sus enemigos alrededor. Eso era una situación personal y política dentro de And it was a complex situation because he had the personal situation, but there was a political situation there that could have carried a consequence. ¿Ustedes sabían que ellos sanaron esa situación? Did you know that they were able to patch it up? La Biblia dice que se encontraron en un valle y David estaba en un espacio y Saúl estaba en otro, a And the distancia Bible, uno de otro. the Bible says that David was situated in a place in the valley, and Saul was on the other side. There was distance between them, Se perdonaron, and they were able to forgive one another. pero cada uno tuvo que tomar su camino. But the Bible is very clear that each of them went their own ways. Porque tú tienes que tener cuidado Because we have to be aware de que cuando tú perdones that when we forgive, y la persona perdonada no cambia, and the person who has been forgiven does esa not persona te siga necessarily change, infligiendo dolor you have to avoid that person to continue hurting you o infligiéndole a otros. or hurting others. Reconciliación no siempre es posible, lamentablemente. Reconciliation is not always possible Pero when you perdón talk sí. about forgiveness, but forgiveness is always possible. It's mandated. Es un mandato divino. Está en la oración principal que Jesús nos enseñó. In the prayer that Jesus himself taught us, it talks Perdona about nuestros forgiveness. pecados así como nosotros perdonamos. Forgive our sins a aquellos que nos just as we ofenden. forgive others. ¿Eh? Perdonar es un asunto que comienza, es autónomo. So primero. the forgiveness, let's start with this. Forgiveness starts from Comienza within. con nosotros. It starts here with me. Perdonar es emular el carácter de Dios. And what forgiveness really is we are emulating the character of Jesus.
Porque nosotros no teníamos salvación. because we weren't saved. Y Dios en sí mismo decidió. And God, from his own will and accord, he decided. Nadie se lo dijo. No one told him. No vino un ángel. Yo creo que tú debes perdonar a estos There muchachos. wasn't an advisor angel telling him, well, I think I advise you to do this. Nació de él. It was from him. Por lo tanto, cuando nace en nosotros el perdón, el querer perdonar, So that means that when forgiveness comes from within, es Dios mismo en nosotros obrando. it's God through us working. Porque si yo le digo a mi hermano, tú debes perdonar a tu esposa en aquella pelea que ustedes tuvieron. Because if I go to Evelyn saying, you know what, you should forgive your wife for what we Pero did. no nace. Yo sé que tú siempre pierdes. I know that you always lose that No, battle. todos It's estamos en la okay. misma. We're all in Vamos, that. dile. Hey. Pero si te lo digo yo, If I tell you No es to lo forgive, that's not the same. ¿te acuerdas cuando te piden flores y tú vas con flores y no es lo mismo porque no You know, nació when de your ti? wife asks for flowers and then you go buy them and say, I don't want them because I had to ask you. Lo mismo pasa con el perdón. It's the same principle with forgiveness. Es un proceso que tú debes comenzar. Forgiveness is a process, and that process starts from within. Acuérdense bien de esa palabra, es un proceso. And remember this word, it is a process. No es yo te perdono y ya. It's not, oh, I forgive you, case closed. Ese perdón hace más daño That kind of forgiveness might hurt more que lo que probablemente te han hecho. than what you even received. ¿Ok? So es importante que sepamos Because, so it is very important for us to understand this. que cuando tú perdonas, When we forgive, ganas dignidad. you have a sense of dignity that is restored within you. Sí. Por eso es que cuando Jesús enseña en Mateo, especialmente, perdona que yo no digo texto, yo soy malo con la Biblia recordando textos. Yo recuerdo lo que dice, And forgive me if I cannot cite the entire, verse and chapter. pero para los que les gusta copiar está en Mateo 6. But I'm talking about Matthew chapter 6, if you're Que taking Jesús notes. dice como que perdona nuestras deudas así como otros perdonan. When Jesus says, forgive our debts as we forgive our debtors. Jesús redefine la idea de perder. So Jesus redefines this concept of losing when you forgive. Porque el concepto humano es de que si yo perdono, Because the human concept is that if I forgive, yo estoy cediendo. I am conceding. Pero en la cruz del Calvario eso no fue lo que ocurrió. But in the cross, that's not what happened at all. Parecía que Jesús estaba cediendo su vida, It looked like Jesus was ceding his life. pero el Padre le exaltó, dice la Biblia, hasta lo sumo. But the Bible says that through that, Jesus was exalted to the most high place. Lo que parecía que la humanidad hizo a Jesús, What looked like a humiliation with that the humankind was doing to Jesus. y ese momento en que Jesús dice, And that moment when Jesus said, Padre, perdónalos porque no saben lo que God, hacen. forgive them because they don't know what they're doing. Yo me imagino en mi mente I'm imagining in my mind la revolución que ocurrió en el cielo. the revolution happening in the heavens when that was happening. La que un huracán de ángeles, ¿qué dijo Jesús? It's like a hurricane of angels. What did he just say? Y todo un nuevo universo nació en ese momento de And a perdón. new dimension just opened at that time, Por eso estamos aquí. which is why you and I are here today. Cuando tú perdonas, When you forgive, tú eres completamente nuevo. you are made whole and Por you eso- are made new. Por eso no le pidas al genio de la lámpara maravillosa del perdón So please don't ask the genie in a bottle que te lleve al pasado a arreglar to cosas. go back to the past so you can fix stuff. Ya tú no estás ahí. You're not there anymore. Les dije al principio I told you at the beginning que perdonar no es reconciliar. that forgiveness and reconciling El are not perdón the viaja en same. tantas direcciones. Let me tell you something. Forgiveness has so many dimensions and so many avenues.
tanto como los problemas que tú has tenido que perdonarle a las personas. It's as complex as all of the problems that you personas have somos had to complejas. forgive because we are complex human beings. En el pasado donde Jesús vivía, In the past where Jesus lived, tú probablemente tenías que perdonarle una deuda económica a alguien, you probably had to forgive a financial una oveja que le debt. debía, You owe, I don't know, a una sheep, renta, qué sé yo, de una casa. maybe a rent. Pero hoy día hay que perdonar tantas cosas a las que el humano es más complejo mentalmente. But the complexities of humanity have evolved as humans have evolved, and now forgiveness has taken so many other dimensions. Que entendemos que dentro de ese proceso probablemente se va a quedar en un punto en donde nosotros sanamos, And we understand now that forgiveness is a process, and there's a point in that process where we can heal, pero la otra persona no necesariamente puede estar de frente a nosotros anymore. but that person might not be with us anymore, O esa situación. or that situation. Por ejemplo, For instance, la persona se murió, the person who have died se mudó lejos, is not in your no sabes vicinity. más de ella, You don't know their whereabouts. no es tu culpa, It's not your fault. pero tú decides pasar por el proceso de perdón para tú sanar. But then you still decide to go through the process of forgiveness so you can heal. Si la otra persona quiere sanar, él tiene que empezar su propio proceso. And if the other person de perdón. wants to heal, they have to go through their own process. Dos procesos de perdón Two de frente processes. pudieran traer reconciliación. And when those two processes come together, that might bring Pero some cuando empieza healing por un solo together. lado y el otro lado no But if está it's disponible, one way and that other person is not no available, necesariamente te puedas poder reconciliar. you might not be, it Cuando might ustedes not be entienden qué possible to significa reconciliar, reconcile. ¿verdad? And, Primero, déjame- and you understand the concept of reconciling, right? Es In this establecer relación context. para atrás, You igual know, que como se había antes. It's de romper. reestablishing a past relationship. Es un poquito difícil hacerlo. It might be difficult. Díselo a quien se ha divorciado y se ha vuelto a casar. Tell someone who has divorced. Dile al que un padre le hizo daño en el pasado y ya no está. Or a father that did something No, to no, a no, kid simple y sencillamente no se and is puede. not there. You can't. Pero tú tienes la inteligencia para entender que dentro del proceso de perdón, But now you know that in that process of forgiveness, tú tienes la capacidad de sanar tu interior y tu corazón you are able to heal from within de esa situación. that situation. Déjame cambiar porque le di sin querer el botón. Alright, aquí está. Porque si no, continúas con resentimiento. So what happens when you don't forgive? If you decide not to go through that process, then resentment starts kicking in. Ese trauma vuelve constantemente. And that trauma keeps repeating Tu itself. cerebro revive ese And your momento. brain starts reliving that moment. El cuerpo responde con estrés. And the body responds with, Se activa el stress. cortisol y la adrenalina. And then the cortisol and adrenaline kicks in. Es como presionar copy and paste, copy and paste, copy and paste. Tú sufres. And you are hurt in that process. Constantemente que te acuerdes vas a sufrir. So every time that brain, it comes back to your memory, you're going to be hurt over and over again. Perdonar no va a borrar el suceso pasado. And I'm sorry to tell you, forgiveness is not going to erase the Lo past. que va a hacer es modificar la actitud que tú tienes ante ese proceso. But it will modify the attitude that you have. Y eso es lo que Cristo te dijo cuando le preguntan cuántas veces debes perdonar. And that's exactly what Christ said when he was asked how Y many times Jesús you le have dijo to forgive. 70 veces 7, And que he significa siempre. And he said 7 times 7. Always. That means always. Siempre que tengas la oportunidad de sanar tu corazón de un asunto, hazlo. Every time you have the opportunity to heal your Él no heart, quiere que tú vivas heal it. arrastrando ese pasado. He doesn't want you dragging stuff from the past. El resentimiento te esclaviza. Resentment brings you to a place of slavery. Hay gente que vive esclavizada en alguien que ya no existe. And there's people que who se are still murió. enslaved under things and people that are no longer here. Los he oído cuando hablan de esa persona. And I've heard him talking about El people. coraje se llenan de And you see enojo. that resentment just blooming out.
de una persona que ya no está. A person who's not De una here situación que anymore. ya no existe, A que ya situation pasó. that it's in the past, that it's no longer a part of your life. Y como les dije al principio, esto no es un proceso fácil, And I didn't say that this was an easy process. pero para sanar hay que ir. But in order to heal, you have to go. Pero tú tienes que decidirlo. But it's in you to decide. Si no nace de ti, no es genuino. So if it doesn't come from you, is it genuine? Tú no quieres vivir esclavizado. And you don't want to Vida live de under eso. that slavery. Mire, esto no está aquí, pero esto pon Espíritu Santo trabajando aquí. A veces tú te tienes que perdonar hasta de ti mismo. Sometimes you have to forget yourself. Especialmente los que somos militares, que Like, que for nos instance, culpamos por tantas cosas que hicimos. people like military, like I am, that there's a lot of things and a lot of guilt that you carry. Y la disciplina que tienes ahora te hace pensar, caramba, qué malo yo fui en el pasado. And the discipline that you have cobarde now, yo fui en you eso. say, why was I a coward in Eso this no va a suceder situation? más. Yo voy para adelante. That's not going to happen anymore. Antes de evolucionar para mejorar, But before you try to better yourself, solito en tu casa, alone in your sin house, nadie alrededor, solamente tú when y no Dios, one is there but you and God, párate al espejo y mírate. go to the mirror, take a look Y at dite, yourself, Efraín, and say, yo te perdono. I forgive you. Sé que te has pasado de mucha. I know that you've gone through a lot. Y me abochorno yo mismo de lo que hice. And I'm ashamed of things that I have done. Y cada vez que pienso en eso me da coraje porque cómo me permití hacer eso. And every time I think about it, I get angry at myself because why did I allow myself to be in that situation? Pero ha pasado mucho tiempo y yo sigo sufriendo. But it's been a long time and I keep suffering. Te perdono a mí mismo. Self, I forgive you. Ayúdame, Dios, God, help me a mantener esa palabra. to maintain that word. Sí, porque a veces nosotros mismos nos hacemos daño en el pasado, Because many times we hurt ourselves about the past. pero ya tú eres una persona nueva, te convertiste a Cristo. But you are a recibiste. new person in Christ. You are new. He has made everything new. So, aún esas cosas pasadas que tú hiciste, So even those things that are in the past that you did, Jesús dijo de camino al Calvario, yo hago todo nuevo. and his way to the cross, Jesus said, I make all things new. El perdón transforma lo que perdona, And forgiveness transformed what has been forgiven. porque lo estás viendo desde los ojos de Dios. Because now you have the lens of Christ. Porque el ejemplo perfecto de perdón So- es Dios. Because the perfect example of forgiveness is God. No esperes un proceso perfecto de perdón en tu vida. Don't expect a perfect process of forgiveness. Somos físicos. We are just a human Como body. les dije, hay tantas vertientes que ocurren en la vida And I said, there's so many dimensions to this. que tú podrás llegar hasta donde tú puedas. And you will go and you're going to reach what you're going to reach. Pero si es posible hacerlo para tu sanidad, But llega. to the extent that you can, do and walk. Cuando perdonas, tú no pierdes la dignidad. Because when you forgive, you don't lose your dignity. Ganas. You gain your dignity back. Cuando perdonas, tú no pierdes justicia. When you forgive, justice is not lost. Dios dijo, God said, mía es la venganza. the vengeance is Yo mine. soy el que pago. I am the one who O sea, pays. tú no estás perdiendo You're not justicia. losing anything. Tú no pierdes identidad. You're not losing your identity. Ganas. You are winning and Tu gaining. identidad se fortalece. Because your identity strengthens through forgiveness. Tú no pierdes autoridad. You don't lose authority. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, que te dije el texto de que Él lo llevó hasta lo sumo. When I told you earlier that when Jesus died, he was lifted to the Most Ese High. texto sigue hacia adelante como un tren sin freno. That is a train in motion that has no stop. Dice que por ese suceso, ahora todos en el cielo, Because in the Bible says, cuantos hayan, that through that process, in the tierra y heaven, debajo de la tierra, in the heavens, in the earth, beneath the todos earth, tienen que postrarse
everybody a su nombre. will have to bow down to his Dime si no ganó name. dignidad Jesús. Tell me if God doesn't give your dignity back. La amargura se va. So all bitterness is cast aside. La tuya y la de tu alrededor. Your bitterness and the bitterness that surrounds you. Porque cuando uno no perdona, le da coraje Because when you do not forgive and you get angry, y dañas tu ambiente alrededor. you start damaging everything sufre. surrounding you, and people start suffering because of that anger that you're harboring. Pierdes un peso emocional que llevas de por vida. There's an emotional weight that is just gone, Y pierdes cadenas invisibles. and you lose the chains. That's what you lose. Y eso en realidad es ganar. And that is gaining. Padre nuestro que estás en los cielos. God. Tú eres bueno. Oh, you're God Almighty. Tú eres grande. You are great. Gracias por tu perdón. Thank you for your forgiveness. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Thank you for what you have done in the cross for us. Porque nosotros no merecíamos eso. We did not deserve your forgiveness. Pero nació de tu corazón. But it's from your heart. Sanarnos como éramos. You saved us just as we are. Y queremos ser como tú eres. And we want to be just as you are. Queremos perdonar. We want to forgive. Ayúdanos y enséñanos. Help us. Teach us. Como tú enseñaste a esos discípulos. Just as you taught your disciples Como niños chiquitos. like little kids. Enséñanos a sanar nuestros corazones Teach us how to forget our hearts first, para que tengamos una calidad de vida so that we can have a quality of life digna de lo que tú quieres como that creyente. is just like the one that you wish for us, the one that you have ordained for us. Oro por todos mis hermanos de la iglesia. And I lift a prayer every single one of our brothers and Porque sisters, todos, yo sé que tenemos algo que nos esclaviza a veces. because we all have different situations that might enslave us. No tan solo los que emotionally. están aquí, sino los que están en sus casas o en las iglesias en Puerto Rico de este grupo. And I am not talking about just the people who are physically here, but the ones who are in their houses, the ones who are abroad. Libéranos cada día Set us free every day mediante tu perdón through your forgiveness, y mediante el perdón que demos a otros. through the forgiveness that En we el give nombre to de others. Jesús te doy In the gracias. name of Jesus Christ. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Hallelujah.